नहीं, लेकिन जो ईसाइयों के घर जलाए गए हैं क्रिसमस के मौके पर, 17 ईसाइयों के घर जलाए गए हैं। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। जिसु मरांग जुहार। स्वाधीन भारत रे आमे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रे आमे कि प्रकार अच्छु आज जना पड़ुछि। भाईचारार देश आम भारत देश अटे, किंतु असाधु लोक माने आजिर दिन रे अनेक आदिवासी मानक उपरे बा अनेक जो मानकु शूद्र कहा जाउछि, अछूत कहा जाउछि, से प्रकार लोक मानक उपरे आज भी अत्याचार चलीछि, निर्यातना चलीछि, शोषण चलीछि। आ लोक माने भाबुछन्ति जे नाइ ख्रिस्टियन माने हिंदू मानकु धर्मांतरीकरण करूछन्ति, किंतु यार उल्टा चलीछि। आज जदि आमे देखिबा जहाँकि मनुस्मृति जो था बा वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा, आज भी अनेक लोक माने एई नीति को नहीं कि आम भारत रे शासन करूछन्ति। आउ भाबुछन्ति जे ख्रिस्टियन माने ही आम भारत देश को नष्ट करूछन्ति। नाइ, किंतु मनुस्मृति आमे जदि देखिबा आज भारत सही लोक माने जो लोक माने कि आदिवासी मानंकु बा शूद्र भावरे गणना करूछन्ति। शूद्र माने होछन्ति पादरु जन्म होइछन्ति तो आ से मानंकु आज आदिवासी कहउछन्ति, अशिक्षित कहउछन्ति। किंतु मु कहिबे आपण मानंको द्वारा एही मनुस्मृति लोक मानंको द्वारा बा आर्य गोष्ठी एमानंको द्वारा आज आम भारत एही परिस्थिति रे अछि। मु कहिबे काहेकि कहिबे कारण से माने होछन्ति मुखरु, को माने होछन्ति बाहुरु, को माने होछन्ति जंघरु, आ को माने होछन्ति पादरु। एई लोक माने आज कहउछन्ति ख्रिस्टियन माने धर्मांतरीकरण करूछन्ति, किंतु उल्टा से माने धर्मांतरीकरण चलैछन्ति। आजिर दिन रे आम स्वाधीन भारत रे जाकि आमार संविधान अछि, समस्तंको मानविक अधिकार अछि, फ्रीडम अछि। स्वाधीन भारत रे अमृत काल रे आज भी अनेक महिला मानक ऊपर निर्यातना अत्याचार चलीछि। धर्म को लेकिन हिंसा चलीछि। आम भारत रे किछि असाधु लोक माने ए प्रकार कार्य करूछन्ति। दुख लागे ए प्रकार वीडियो जेतेबेले देखा जाउछि, सेटा भी डिसेंबर मध्य रे जेतेबेले सही लोक माने एई वीडियोटी खूब भाइराल होउछि। आ सेई वीडियोटी नीलगिरी अंचलर आ जो जगह रे कि 2 जन महिला बंधा हेइछन्ति खुंटरे, सेटा भी आउ एई लोक माने जो हीरोगिरी देखौछन्ति, आमे धर्म को रक्षा करूछु, धर्म ना रे एमानंको ऊपर अत्याचार करूछन्ति। मनुष्य माने पशु तुल्य हेइछन्ति। आजिर दिन रे बहुत दुख लागे जे वयस्क मां को ऊपर कि प्रकार से माने अत्याचार निर्यातना से मानको बांधी करी से मानको मोहरे डिसेंबर 25 समस्त मानंती। एपरि कि हमर प्रधानमंत्री समस्त को स्वागत जनांती, किंतु आमर भारत रे असाधु लोक माने जो माने कि किछि जानंती नाही, सही लोक माने ए प्रकार कार्य करंती। सेईटा भी पुणी आमर महिला मानक ऊपर हाथ उठाउछन्ते, सेमानकु बांधुछन्ते, सेमानकु ऊपर को प्रकार निर्यातना करूछन्ते। प्रशासन भी आज चुप अछन्ते। डिसेंबर 25 समस्ते मानन्ते जेति कि आमर
ଭାରତରେ ଯେତିକି ପର୍ବ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ଅଛି ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି ଆଉ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାଇଚାରା ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି, ଜାତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କଷ୍ଟ, ନିନ୍ଦା, ତାଡ଼ନା, ଅପମାନ, ତୁଚ୍ଛିତ, ଘୃଣିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଡ଼ିତ ହେବେ, କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ସେମାନେ ଘୃଣିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରପିଟ କରାଯିବ, ସେମାନେ କଷ୍ଟ ସହିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ এই ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ତାଡ଼ନା ହେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏହି ଜଗତରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବି ଜାଣିଥାଉ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ନା କରାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଆସିବ, ସେହି ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁ ଦିନରେ ସେମାନେ ନିଜ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଭାଇଚାରା ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ଜାତିକୁ ନେଇ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଏଇମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁ ମହାରାଜ।